हरिः ओम श्री परमात्मने नमः। ओं श्री गुरुपादुकाभ्यं नमो नमः। गोधन पालक गोपकुमारमु चंदन चर्चित कुंकुम भारम नीलकलेबर नीलकलेबर शोभित हारम तं प्रणमामि च बालगोपालमु तं प्रणमामि च बालगोपालम। बोलिए बालगोपाल भगवान की जय। द्वितीय स्कंदर षष्ठ अध्याय एवं आरंभ होती आपण माने श्रवण करंतु एवं विकृपा लाभ करंतु। श्रीमद्भागवत षष्ठ अध्याय। षष्ठरे विराट पुरुष विभूति वर्णना विशेष। ब्रह्मा उवाच शुण नारद महाऋषि विराज रूपे ब्रह्मराशि ब्रह्मांड मध्ये प्रवेशिला जे अंगो जेवा प्रकाशिला ताहा कहिबा तोते भले इंद्रिय अर्थ इंद्रि तुले वचन बह्नि मुखे बसे जेनेता शब्द प्रकाशि शपथ छंद धातु जेते देहरे बसे ता बाह्यन्ते रसना षड रसे रसे जलाधिपति जं बसे से देव पितृनरंकर अन्नर स्थान से आवर प्राण सहिते दश प्राण सुगंध दुर्गंध आघ्राण नासा विबरी आश्रे कली अश्विनी कुमारंक तुले चक्षुगिंद्रिय रूप अर्थे सूर्य प्रकाश दृष्टिपथि शब्द अर्थे कर्णवेनी दिग बसई तीर्थगेनी से देव देहे चर्म देशे स्पर्श पवन प्रकाशे जे सर्व यज्ञ वस्तु सार सर्व सौभाग्यर जे घर चर्म उपरे नम भेदी से वृक्ष जेणे यज्ञ साधि केश प्रकाश मुंडे दाढ़ी दीपादि करे नख जड़ी से तिनी मध्य तिनी देवा पाषाण लौह मेघ प्रभा बासव आदि दिगपाली बसंती तार भुज मूले तार विक्रमे लोकतिनी भूलोक भुव स्वर्ग घेनी जे सर्व कुशल कारण सकल भय निवारण से हरि चरण कमल सकल काम बर स्थल जे सर्ग शुक्र घन रस जामेढ्रे प्रजापति वास मन इंद्रिय रसे रहसे जननी प्रजापति बसे संतान अर्थे से कल्पित संभोग कामिणे कामिण निवृत मल उत्सर्ग मल द्वारे जम बसई अधिकारी नारी समूहे नदी नदी गिरी समूहे अस्थि भेदी तागोद हिंसा लक्ष्मीर मरण जातनार घर पराभवता पृष्ठ दिशि अधर्म संगीतम बसी शपथ सिंधु गर्भे रही भोजने तुष्टि पुष्टि बही उदरी मृत्यु हृदय से
সর্বব্যাপক মনবসি বিরাট আত্মা দেহ মধ্যে বসই সকল সম্পদি ধর্ম সঙ্গতে পদমজনি তো সঙ্গে কুমারঙ্ক ঘেনি বিজ্ঞান সত্ব রুদ্র সঙ্গে সর্বে আশ্রিত আত্মাভাগী ব্রহ্মানারদ ভব আদি মুনিয়ে যেতে বেদবাদী সুর সুর নর নাগ যে সরীসৃপ খগ মৃগ গন্ধর্ব অপসরাজক্ষ ভূত উরগ পশুরক্ষ পিতর সিদ্ধ বিদ্যাধর চারণ আদি যে কিন্নর বৃক্ষ ঔষধিলতা যেতে বিবিধ জীবঙ্ক সমেতে যে জল স্থল অন্তরিক্ষে গ্রহ আদিত্য কেতরক্ষে তারা সমূহতে যে ঝড়ি জীমূত প্রকাশ বিজোড়ি তাতনু এ সর্বকারণ ভূত ভবিষ্য বর্তমান এ রূপে গে বিশ্ব সংসার প্রকাশে যাহার শরীর বিতস্তি মাত্র মধ্যে রহে এক অনেক জন্তু দেহে ভিতরে রহি প্রাণ তেজে প্রকাশে অন্তর বাহ্যে যে অভয় অমৃত ঈশ্বর জন্ম মরণ আর পার তাহার এমন্ত মহিমা এণু দুস্তর গুণ সীমা পাদে শেষ ভূত বসে অমৃতা ভয়ক্ষম কোশে ত্রিলোক ঊর্ধ্বে তিনি লোক বহিয় ভয়ক্ষম সুখ যে প্রজাশ্রমে ধর্ম চিন্তে ত্রিলোক ভ্রমে গতাগতি জিয়ান আশ্রমে রমন্তি ত্রৈলোক্য বাহে তাঙ্ক স্থিতি জীবন এহি বেনিগতি বিদ্যা বিদ্যা ভাবে হন্তি উত্তর দক্ষিণ গয়ন ভোগাপ বর্গর সাধন যাহার অংশে মায়াময় ভূত ইন্দ্রিয় গুণাশ্রয় বিরাট রূপে জাত হুয়ে কিরণ জেহ্নে সূর্য দেহে যাহার নাভি পদ্ম জাত মু ব্রহ্মা ব্রহ্মাণ্ডর নাথ যজ্ঞ সম্ভার ন জানই দেবা তাহার দেহে নাই তার শরীরে যজ্ঞ বিধি আগম নিগম প্রসিদ্ধি পশু ইন্ধন কুশাদি যেমন্তে জিয়বা সম্পাদি যজন দেব পিতৃতোষে যে কাল যে বা পুণ্য দেশে যেতে পাত্ররে যজ্ঞ করি মন্ত্র ঔষধি আদি করি স্নেহর সজে লৌহাদি মৃত্তিকা জল যে সম্পাদি রুক যুজে সামতিনি চতুর হোত্র কর্ম ঘেনি যে নাম ধ্যেয় যে বা মন্ত্র যে বা দক্ষিণা যে বা ব্রত দেবতা অনুক্রম কল্প যে তন্ত্র যে বা সংকল্প যে গতি যজ্ঞ যে বা মতি যে সমর্পণ প্রায়শ্চিতি
যজ্ঞ সম্ভারতা শরীরে লভিলি জন উপকারী তার বিভূতি তার অঙ্গে যজ্ঞ আরাধিহ বিভাগী ପୂଜିଲି ପୁରୁଷ ପୁରାଣ ତେଣୁ ମୋ ସଂସାର କାରଣ ସକଳ ଯଜ୍ଞ ଭାଗେ ଚିନ୍ତି ମୋ ପଛେ ନବ ପ୍ରଜାପତି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସ୍ଥାପି କୁଣ୍ଡେ ଯେମନ୍ତ ବିଧି କର୍ମ କାଣ୍ଡି ପୂଜିଲେ ତାହାର ଚରଣେ विधि विधान आचरण यही प्रकारी सर्वऋषि पितृदेवता मनुबसी दानव मानव सहित यज्ञ पूजिले वेदमति सिंहरी अंगे जगत यज्ञ पूजने समाहित जे स्वयं निर्गुण अनंत माया गृहीते गुणवंत ताहार आज्ञा सिरे बही मुए संसार सरजई पालई प्रभु चक्रधर अन्ते विनाशई शंकर सृष्टि पालन संहारण आदि त्रिगुण कारण से माया धर नर हरि खेलई सृष्टि लीला करी तु जहा पुछिलु प्रस्तावी संक्षेपी कहिली मुए सत सत रूप जेते माया कल्पित जगति ये सर्वरूप नारायण अनादि परम कारण मोर वचन हे नारद केबे हे नुहे मिथ्यावाद मोहर मन सत्य स्थिति केबे हे नहे मिथ्यागति केबे मोहर इंद्रि वर्गे न जानती असत्य मार्गी जेणु मो हृदय नारायण उत्कंठा भावे सुमरण तप समाधि मोर स्थिति मु प्रजापतिंकर पति जोगे पूर्ण समाहित जेणु मो आत्मतंत्री जात तेबे न जानिली ताको आन कि अच्छी जानिबाको तार चरणे नमस्कार जा भावे तुटई संसार शुभ मंगल स्वस्त्ययन आनंद मूल मायाधाम ब्रह्मादि देवे अगोचर अकुंठ महिमा जहार आत्मा रे आत्मा माया करे लीला रे बिह रे संसारी सो माया से ही न जानई कियबा अपरिजान दृश्य अदृश्य सर्वव्यापी गगन जिन्हे विश्वरूपी मुजार गति न जानई तु कहीं प्रवेशिबु तही भवन पारे जाको चिंती देवे जानिबे कहीं गति तार मायारे मोहि होई तारूप केही न जानई आत्मार सम आम्भे जानू के तार रूप परिमाण
ଯାଅ ତାର କର୍ମମାନ ମୁଁ ଆଦି କରନ୍ତି ଗାୟନ ତତ୍ତ୍ୱେ ଜାଣିବୁ ଆମ୍ଭେ କାହିଁ ଯାହାର ଆଦି ଅନ୍ତ ନାହିଁ ଯାର ଚରଣେ ଆମ୍ଭେ ନମୁ ଯା ମାୟା ରୂପ ବଳେ ଭ୍ରମୁ ସେ ଆଦି ପୁରୁଷମୁରାରୀ କଳ୍ପ କଳ୍ପକେ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ରୂପେ ମିଳେ ଆତ୍ମାକୁ ଆପେ ହରି ପାଳେ କେବଳ ଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଞାନମୟୀ ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ସର୍ବଦେହୀ ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ନିର୍ଗୁଣ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟୟ ନାରାୟଣ ଶୁଣ ନାରଦ ମନ ଦେଇ ଯେମନ୍ତେ ତାହାକୁ ଜାଣଇ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆତ୍ମା ମୁନିଗଣେ ନିର୍ମଳ ଅନ୍ତର କରଣି ସମାଧି ଯୋଗ ବଳେ ଚିନ୍ତି ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଅସତ୍ୟ ତର୍କ ଯେବେ ଥାଇ ତେବେ ତା ଭାବ ନ ଜାଣଇ ପରମ ପୁରୁଷ ମୁରାରୀ ଆଦ୍ୟାବତାର ତନୁ ଧରି କାଳ ସ୍ୱଭାବ ସଙ୍ଗେ ମନ ଯେ ନିତ୍ୟ ଶୁଦ୍ଧ ଚୈତନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକାର ତିନି ଗୁଣ ଦେବ ସମିତେ ଇନ୍ଦ୍ରିଗଣ ବିରାଟ ରୂପେ ମହିମାଧି ସ୍ଥାବର ଆଦି ଦେହେ ବିଜେ ବ୍ରହ୍ମା ଶଙ୍କର ଯଜ୍ଞପତି ଦକ୍ଷାଦି ଯେତେ ପ୍ରଜାପତି ତୁ ଆଦି ସନକ ସହିତେ ସ୍ୱର୍ଗେ ଦେବତା ଛନ୍ତି ଯେତେ ଗରୁଡ଼ ଆଦି ଖଗପାଳି ଭୂଲୋକ ସପ ତପାତାଳି ଗନ୍ଧର୍ବ ବିଦ୍ୟା ଧରଗଣ ଯେ ଯକ୍ଷ କିନ୍ନ ରଚାରଣ ରାକ୍ଷସ ସରି ଶୃପନାଗୀ ବାସୁକି ଆଦି ମହୋରଗୀ ଋଷିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯେତେ ଯେ ପିତୃଗଣଙ୍କ ସମେତ ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ସିଦ୍ଧକୂଳ ପ୍ରେତ ପିଶାଚ ଭୂତ ବଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଜଳ ଜୀବ ଯେତେ କିୟ ବା ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେତେ ଯେ ଆନେଛନ୍ତି ଜହିଁ ଯେତେ ତେଜ ବିକ୍ରମ ବଳ ଯୋତେ କମଳାଦି ଅଷ୍ଟନିଧି ଯେ ଗୁଣେ ଜିୟ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ ଯେ ବାଭୂତେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଛନ୍ତି ଯେତେ ଏ ସର୍ବପର ତତ୍ତ୍ୱ ଯେହି ତାହାର ବିଭୂତି ଅଟଇ ଏ ସର୍ବସାର ତା ଶରୀର ଯେ ବିଷ୍ଣୁ ଲୀଳା ଅବତାର ସେ ଲୀଳା କଥା ଗୀତ ସ୍ୱରେ ପଶଇ ଯାର କର୍ଣ୍ଣ ଦ୍ୱାରୀ ସର୍ବଦୁରିତ ତମନା ସେ ଯିବା ବଦନେ ନିତ୍ୟ ଘୋଷେ ଶୁଣ ନାରଦ ମନ ଦେଇ ଲୀଳାନୁକ୍ରମେ କହିବଇ ଅମୃତ କୃଷ୍ଣ ଲୀଳା ରସ ଶ୍ରୁତି ଯୁଗଳେ କର ଗ୍ରାସ ତାହାଙ୍କ ଚରଣୀ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ ଅମୃତ ରସମୟ ଗୀତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ବୋଲାନନ୍ଦ ହରି ବୋଲ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣୀ
हरवंश्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवाद नाम षष्ठोऽध्यायः श्रीकृष्णार्पणमस्तु। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोपाल राधे। जय जय श्री राधे श्रीकृष्णार्पणमस्तु। आपण माने शुणुथिले द्वितीय स्कंधर षष्ठ अध्याय। समस्ते श्रीमद् भागवत श्रवण करन्तु एवं विभु कृपा लाभ करन्तु। श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय जगन्नाथ।